салом алейкум дӯстони азиз. созе нағзаин саломатиё хубай духтарако дар хотир дошта бошед. як нуқтаи савдора ма шумода навор гирифта будам ки анамин магазиншона маҳкам мекунанд, борошона арзон кардагиян. ҳозир омадагӣ ҳастам хонашон. ина марҳамат, инами қабор аз татка мондагия, ям қабор магазина маҳкам кардан, ям қаборшон мондагиай аз нархҳои худаш арзон ҳамаша пешниҳод кардесиян. марҳамат, инами эспираҳо 1200 сомон буд, ҳозир бошад якчанд донаш мондагиай 700 сомон кардагиян. ина марҳамат, касе дар кораи ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран, нависеншона доставка доранд. бинен чӣ хушрӯва эспира ҳеҷ намеша, тоза моли Туркияй, подкладдор маҳкамак, шушта мепӯшен духтаро, качествои беҳтарин дора. марҳамат, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед духтарако. модели дигари эспира анами фасонаи духтаро бинен чӣ хушрӯвакан, размеро ҳастан. марҳамат, иам ҳамо 1200 сомона буд, ҳозир боша аз сабабе ки чихеле гуфтум ки нуқтаи савдошона маҳкам кардан, барои ҳавай 700 сомон кардагиян. размеро ҳастай духтаро шушта мепӯшен, ино ҳеҷ чӣ намешава, качествои беҳтарин доранд. ҳозир иҷада арзоноям ҳастай, то охири навора тамошо кунед. баъзан абайяҳора 350 сомон кардагиян. то охира тамошо кунед, модел беҳад бисёрай. тамошобинони азиз, ана ин моделошам ҳастай эспирара, иноям ҳаму 1200 сомона будан, ҳозир аксияда 700 сомон шудагиай. нигоҳ кунед, инаи сафед беҳад фасонай, баъд анаи танангишон балшмеркай, размерои калони хушрӯ дора, ҳамаш подкладдор. мана бинен чӣ хушрӯчаин сангчадор. аз пеш нишон метим, ба ҳазур бинен ина сангчош оригиналай. марҳамат духтарако, нависен, бо шумода сурат мепартоянд. духтаракои хушрӯ, анамин намуд багизаҳо арзон шид. 550-600 сомон буд киртои папилинаки багиза, ҳозир боша аксияда 350 сомон пешниҳод шудагиай. марҳамат, метавонед ки аз иноям дархост кунед. ҳозир расветкоша нишон метиҳанд, кадомош мондагиай. бинен чӣ хушрӯчаянд. мана 350 сомони духтаро. ҳозир ами як куртаи тошкенди нархай, лекин шумо дар ин аксия метавонед ки тоза куртаи туркии багизара 350 сомонда харидорӣ кунед. мана сангчоша бинен чӣ тоза блеск метиҳа ва вишивкои оригинал. як расветкаи дига ҳам ҳаста, байшам нишон тиҳед. хулас, марҳамат, хоҳишмандо, размеро ҳастай, нависен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. бо барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед. инаи фасоншам бинед чӣ хушрӯчай. бовар кунед, нархи беҳтарин додестиян 350 сомон. дер намонед духтаро, ҳамаш моли туркии тозаяй. духтаракои хушрӯ, ира бинен чӣ фасон 350 сомон. инам хе абаяи хушрӯ, ҳамаш кори дастияй духтаро, муна муҳрош кори дастиян. баъд медонед турецки тозае, ин нарх ягон ҷода нестай. ина ай фурсат истифода баред, нами 350 сомонда анами намуд абаяра харидорӣ кунед. фасониша бинен охи духтаро, материалаш мадинаяй, дар тобистон ба ҳазур мепӯшен духтаро. марҳамат, нависен, бо шумода мефаҳмонанд. ҳозир дигар расветкаш ҳам ҳастай, дигар расветкашам мепӯшанд, нишон метиҳем. ана баъд духтаро, инаишам бинен, ин расветкашам чӣ фасонай танада. мана моделда я размер калонаи. марҳамат, касе дар корай биёен, айпеш бинен, хоҳен доставкатон мекунанд. чӣ тавре ки гуфтум, материалш аҷоиботай, дар тобистон ба ҳазур мепӯшен. беҳад хушрӯай, нигоҳ кунед, ҳам материалш, ҳам сифаташ, ҳам духташ. мана ва сангчоша ай наздик ма шумода нишон метиҳам, ба ҳазур тамошо кунед, кори дастиян ҳамашон. марҳамат духтарако, пушаймон намешавен. 350 сомон бовар кунед. 350 сомонда шумо ҳозир якта киртаи тошкента мегирен. иҷада бошад туркира иқа нархи арзон додестиян. марҳамат, аз фурсат истифода барен. ана баъданай хеле кирта доранд духтаро. ин киртаошон 180 сомонам паплини бароҳати хушрӯе ҳаст ки ҳозир ай пеш нишон метиҳам, бо бинен. метавонед ки дархост кунед. мана ҳамаш намхе сангои хамелёни тоза дора. марҳамат духтарако, шушта мепӯшен. ино ҳамаш обда, ягон таш обда намедроя. мана марҳамат духтарако, аз ин бо дигар расветкаям ҳастай. инаи расветкашам бинен чӣ хушрӯай, 180 сомон. беҳтарин нархай барои ин сифат. марҳамат духтарако, расветка размер ҳаст, бо нависеншона шумода мефаҳмонанд.
نه بعداً دخترکو اینم خیلی کرتاچوی هم هسته تا همی ای 5 ساله سر کده تا سینفای 6-7 размер هسته. اینا مرحمت اینه مدلش 80 سومون کتی پوچهشون هم کرتا پوچه یا شتا میپوشن هیچی نمیشه و آبدن نمیدرویه به حد کچیستوی نغز دارن. من کسی در کارای با این سنگچه دار حتما نویسن دستافکا دارن. اینه مدلش با کلونایه همیشه نشان تید همش کرتا پوچه هم دیدین اینوش 150 سومون کتی پوچه شای و یای پدرسکو размерай من بینین دیگه گلشم هسته اونای اخرانگیش هم نشان تید یک مدل دیگه هم هسته از اینم میتونید انتخاب کنین 150 سومون همراهی بروکش آب در میدروین دخترها با دیلی پر میتونن گیرین. نه دخترکا اینای مدل را میخوام شما در نشان تیم همی قفص سونن باور کنیدم که خوشروی ای پیش ماتریالشون همش مدینه ای در تابستان به حضور میپوشین. مرحمت دخترکا размерو هسته размерой большмерка دارن بسیاری большмерка میپرسن به حد размерой خوشروی کلون دارن. من ببینید چه خوشروی همچون بالا پوشا میتونن پوشن همچون کرتای میتونن که پوشن. حوزی عکس شدگی 350 سومون کردگن تازه ترکی. مرحمت دخترو پشیمون نمیشوین حتما از این مدل خریداری کنین. این ماتریال شبینین خود چه خوشروچای دختشتکو تماما گپ نیست. حتما میتوانین انامینو دا نویسین با معلومات بیشتر از خودشون پیدا کنین. دخترای نئی رسویتکاش بینین چقدر رسویتکای فسان داره چی طوری که گفتم размерой عجایب خوش رو داره. اینمی چی размери که در کورایتونه میوبین اینجا темно синий داره کبود داره коричневый انا خیلی سبزی تلخ برگ و بسیاری стойка воротник پرسیده بودن. اینمی مدل стойка воротник بینین چقدر удобный خوش رو وای چی طوری گفتم همچون کرتای میپوشن همچون بالا پوشم به حضور میتونن که پوشن. مرحمت دخترکو رقمشون هسته. انا دخترکو استیلش ایقا خوش رو بدای تنده فسونیش بینین دخترکو به حد خوش رو ایره بالا پوش برینم میتونن پوشن و وای برینم کرتا برینم خلاص به حد فسونک размер هسته. مرحمت این размерش کدومش در کورای نویسنشونه 3 تا رسویتکای خوش رو داره و رسویتکاش هم نشان تین یه بار ای هم همی 350 سومون ده میتین دخترو 600 سومون بودین این مدلو 600 سومون کم نبودن. حاضر باشد چی خیلی گفتم از حسابی که مگزین محکم شد برای هوای ایره شما 350 سومون به حد نرخی خوب کتی خریداری کرده میتوانین. اینا نویسین با معلومات بیشتر از خودشون بگیرین. انا کرتاهای رگلان تماشابینان عزیز مرحمت کسی که پرسیده بود کرتای رگلان اینم مدلش اومدگی خوشروی بدن اینای هم 350 سومون ایم 500 سومون 550 بود. حاضی که از حسابی که مگزین محکمه اینم خیلی اکسیای به حد خوب کتی یورا پیشنهاد کرده استیان. دوستان عزیز یک اعلان دیگر در آخر دارم. کسانی که از انمین خوارک خریداری میکنه در 1000 سومون خریداری میکنه یک کرتا توفه میگیرم. با همین نوار امروزای ما جمع بس میشود. خیر سلامت باشین تا نوارهای آینده.